बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर डिजिटल से मैं हूँ आपका मेज़बान रोशन मुगल। आज हमारे साथ मेहमान हैं अनाम अल हसन अब्बासी, जिन्होंने 2014 में एमफिल किया। क्योंकि नाजरीन आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का बजट कल पेश हुआ, कल ही इसको अवान से मंजूर भी करा लिया गया। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई वज़ीर ख़जाना की। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर बेरोज़गार पढ़े लिखे जो नौजवान हैं हमारे, उनको बजट से क्या उम्मीदें होती हैं और आज तक क्या बजट उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सके, इसके बारे में हम अनाम अल हसन अब्बासी, जिन्होंने मैनेजमेंट साइंसेज़ में एमफिल किया हुआ है, उनसे हम जानेंगे। अनाम अल हसन अब्बासी साहब, वक्त देने का शुक्रिया। ये बताइए कि आपने 2014 में मैनेजमेंट साइंसेज़ में एमफिल किया, उसके बाद आप मुख्तलिफ़ महकमों में, मुख्तलिफ़ अदारों में नौकरी की तलाश में आप अप्लाई करते रहे, इंटरव्यू देते रहे। आप क्या देख रहे हैं कि इस दफ़ा का जो आज़ाद कश्मीर का बजट है, इसमें आपके लिए कोई उम्मीद है कि आप अपने पसंद का रोज़गार, अपना घर चलाने के, अपना चूल्हा जलाने के लिए कोई रोज़गार हासिल कर सके, या इस बजट से आपकी ज़िंदगी में या आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन साहब, पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूँगा इस प्लेटफॉर्म में आपने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने का मौका दिया। हमें हमेशा से गवर्नमेंट से उम्मीदें वाबस्ता रही हैं। तो 2014 में जब मैंने एमफिल किया था, तो एक बड़े ख्वाब थे हमारी लाइफ के कि मैं बहुत बड़ी हायर एजुकेशन की मैं डिग्री ले चुका हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के अंदर मैनेजमेंट साइंसेज की हमें अच्छा रोज़गार मिलेगा। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बजट में हमारी उम्मीदों के मुताबिक बजट नहीं पेश किया गया। तो इसमें एक तो ये होता है, हम नौजवान सोच रहे होते हैं कि हमें कोई अच्छे रोज़गार के मौके मिलेंगे। हमारे पास इस टाइम बड़ा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उसके अंदर हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमें कोई जॉब मिलेगी या फिर हमारी स्किल्स को देखते हुए या हमारी डिग्री के। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी कुछ भी नहीं। जब से हम कोशिश करते रहे, अप्लाई करते रहे, लेकिन जो चीज़ हम करना चाह रहे थे, जिस लेवल पे पहुंचना चाह रहे थे, अप्लाई करते रहे। बहुत जगहों पे अप्लाई किया, कभी स्टे ऑर्डर लग गए, टेस्ट मनसूख हो गए, बहुत सारे मसाइल। कभी कोर्ट के डिसीजन, लोगों ने स्टे ले लिए, कोर्ट के डिसीजन कुछ आते, फिर हम टेस्ट पे अपीयर हुए, पीएससी के, एनटीएस के, बहुत सारे हमने यूनिवर्सिटी के अंदर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर टेस्ट दिए। टेस्ट पास करने के बावजूद एक अरसा तक, तवील अरसे तक हम इंटरव्यू का वेट करते रहे, लेकिन हमारा इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हमें कुछ अभी तक कोई चीज़ नहीं मिल सकी है। तो आपने इतने 10 साल का अरसा हो गया, जी हाँ। 10 साल से ज़्यादा 11 साल हो गए, तो 11 सालों में आपने कितने महकमों में अप्लाई किया होगा रोज़गार के लिए? अच्छा, मुझसे रेलिवेंट जितनी भी पोस्टें आती थी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेके जितने भी महकमों में कोई भी मेरे डिस्ट्रिक्ट का कोटा होता है या ओपन मेरिट की कोई भी पोस्ट होती, मैं उस पर अप्लाई कर लेता था। पीएससी के लिए 16-17 ग्रेड की पोस्टें आती, जब भी अप्लाई करता है, लेकिन बदकिस्मती से कभी भी टेस्ट पास करने के बावजूद हमें इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टिंग किया गया। वजह कोई पूछते थे, अदारों से आप रब्ता करते थे कि आपने टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं बुला रहे, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रही? अच्छा, जब भी हमने पूछा, बात की, तो लेकिन ब्लेम एक्सक्यूजेज और कोई अगली डेट्स देने में दे देते थे। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। तो क्या पहले से बंदे रखे होते हैं या कि अपने कुछ फेवरेट जो कैंडिडेट होते हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, या किस तरह से क्यों होता है कि आप टेस्ट भी पास कर चुके, मेरिट पे भी आ गए, उसके बावजूद जॉब नहीं मिलती, और फिर रोज़गार की कोई और कौन से मौके आपको दिए जाएं? इसमें एक तो ये कि सम टाइम तो ऐसा होता है, इन्होंने ऑलरेडी कोई बंदे पहले से सिलेक्ट किए होते हैं, उनके नाम शॉर्टलिस्ट किए होते हैं। एक अवाम को दिखाने के लिए फॉर्मली बता दिया जाता है कि ये जॉब के एडवर्टाइजमेंट आ गई या अब टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया गया। तो इंटरव्यू में इनके स्पेसिफिक लोग या कोई मेरिट पे टॉप पे पहले दूसरे नंबर पे आने वाले, उसके अलावा वही इनके अपने लोग होते थे, उन्हीं को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू करके फिर जॉब पे सिलेक्ट। तो जब आपको पता चलता था कि मेरा टेस्ट भी पास हो गया और मेरा इंटरव्यू भी हो गया, लेकिन मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, तो फिर आपके क्या जज्बात होते थे जब ये पता चलता था आपको? अच्छा, टेस्ट तो मैंने बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह पास किए, तो फिर तो इंटरव्यू में बदकिस्मती से अभी तक मुझे शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया गया। फिर मायूसी के अलावा और कुछ भी नहीं होती थी।
پھر ہم کوئی ٹیکنیکل سکلز کا سوچتے تھے، کاش ہم نے میٹرک کے بعد کسی بزنس سیکٹر میں چلے گئے ہوتے، وہ اچھا تھا، ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو کیا ہوتا ہے، یا کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جا کے ہم نے کچھ سکلز لرن کی ہوتی تو اس بیس پہ ہم اچھی جاب کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد پھر ایک طویل عرصے کے بعد ایک مایوسی ملنے کے بعد پھر ہم نے اپلائی کرنی چھوڑ دیا ہے. آپ مایوس ہیں آپ گورنمنٹ سے کہ روزگار وہاں پہ میرٹ پہ نہیں مل سکتا؟ نہیں ابھی ہاں ہماری ایکسپیکٹیشنز تو گورنمنٹ سے یہی ہیں کہ ہمیں جاب ملنے کی ابھی کوئی امید. ایک طویل عرصہ تک جب ہم ایک اٹیمپٹ کی دوسری تیسری 12 اپلائی کرنے کے باوجود ٹیسٹ دینے تیاری کر کے ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے باوجود جب ہمیں شارٹ لسٹ نہیں کیا گیا تو پھر تو ہم کوئی اب ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ابھی کچھ یہ جو نیا بجٹ اعلان ہوا ہے اس میں کچھ پوسٹیں 1400 کچھ پوسٹیں جو ہیں وہ انہوں نے بھرتی کرنے، سیکورٹی رینجرز بھرتی کرنے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پوسٹوں میں اگر آپ اپلائی کریں یا باقی جو پڑھے لکھے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ اپلائی کریں گے تو ان کے لیے کوئی امید نہیں پیدا ہو سکتی ان میں؟ اگر اس میں میرٹ کے نظام کو ٹھیک کر دیا جائے تو اگر اکارڈنگ ٹو دی میرٹ جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ سیٹ کر دیا جائے، لوگ اپلائی کریں، جو ایلیجیبل ہو اس کے اگینسٹ جاب دی جائے. ہم نے تو دیکھا بجٹ کے اندر تو ہمیشہ اشرافیہ کی مراحت کو بڑھایا جاتا ہے، اور عوام کے لیے عوام سے ٹیکس تو لے لیا جاتا ہے لیکن فیسیلیٹیشن جس طرح ڈیولپ کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی فیسیلیٹیشن نہیں دی جاتی، کیونکہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی بھی گریجویٹ ہے روزگار کی فراہمی، اس کے لیے اسٹیٹ اس پہ کوئی. تو میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ 27% ان امپلائمنٹ ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان اس ٹائم اوورسیز، کوئی گلف کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی یورپین کنٹریز کی طرف چلے جاتا ہے، اور ہمارے لیے اس قدر مسائل ہے کہ اوورسیز کی ہمیں ابراڈ موو کرنے کے لیے ہمیں ویزو کے اصول میں بھی بڑی رکاوٹیں اور پرابلمس پیش آتی ہے. اس میں جیسے بجٹ میں آتا ہے کہ اسمال انڈسٹریز، پھر اعلان ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو قرضے دیے جائیں گے اور تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں، تاکہ کوئی چھوٹی صنعت لگائیں. ہر سال ایک روٹین کے طور پہ اس کا اعلان کر رہی. اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نوجوانوں کو، کوئی اپنا کاروبار پڑھا لکھا کہ وہ اچھے طریقے سے اپنا کاروبار کر سکے، ایسا ہے ممکن؟ ابھی تو ایک تو یہ کہ اسمال انڈسٹری کے لیے ٹیکنیکل سکلز کا ہونا ضروری ہے، اس فیلڈ کا نالج ہوگا. اب ہر نوجوان ایک بندے نے MSc کیمسٹری کی ہوئی ہے، ایک نے MBA کیا ہوا ہے، تو اسمال انڈسٹریز کا جب تک اس کے پاس ٹیکنیکل سکلز یا انڈسٹری کا مارکیٹ کا نالج نہیں ہوگا پریکٹیکل تب تک تو اس کے، اور بجٹ بھی اتنا، وہ قرضے بھی اتنے لمیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ اس لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے انسان کوئی نیا کام یا اپنا بزنس سٹارٹ کرنا آئی کین سے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. انعام الحسن عباسی صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا. مجھے اپنے میزبان روشن مغل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آزاد جموں کشمیر پائندہ باد.